बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। व्यूअर्स, आज के दौर में आपको पता है कि प्लाट लेना, जगह ख़रीदना घर बनाने के लिए बड़ा मुश्किल अमल है। और स्पेशली बेशुमार लोग भाई ऐसे हैं जिनकी ज़िंदगियां गुजर जाती हैं और वो ज़मीन का टुकड़ा नहीं ख़रीद सकते। उसकी वजह ये है कि उन्होंने ये सोच बनाई नहीं होती। एक परसेप्शन डेवलप कर लेते हैं कि यार हम कभी जगह ख़रीद ही नहीं सकते हैं। तो मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जी। अगर आपने इरादा कर लिया है जगह ख़रीदने का, प्लाट लेने का, तो आप ज़रूर ले सकते हैं। सबसे पहले हमारे इस चैनल को अलीज़ एंड डिजिटल मार्केटिंग को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मैं हूँ ज़ैड मिन्हास, और लोगों के साथ शेयर भी करें और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। यकीनन स्पेशली वो लोग जो ये सोच रखते हैं कि हम कभी जगह नहीं ख़रीद सकते, कभी हम अपने प्लाट के मालिक नहीं बन सकते, तो ये स्पेशली उन लोगों के लिए वीडियो है। व्यूअर्स देखें, जगह ख़रीदने के लिए, घर बनाने के लिए प्लानिंग करनी पड़ती है जी। वो बड़ा ज़रूरी है। जब तक आप प्लानिंग नहीं करेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और स्पेशली वो मेरे भाई जो मुतवस्सित तबके से तल्लुक़ रखते हैं, जो अपनी पूरी ज़िंदगियां गुजार देते हैं, जिनकी तनख्वाह भी कम होती है, उन्होंने एक परसेप्शन बना लेते हैं कि यार हम तो सारी ज़िंदगी किराए के मकान में रहेंगे। ऐसा नहीं है, आप यकीनन ख़रीद सकते हैं। देखें, अभी आप कोई भी घर देख लें, वहाँ बाइक भी होगा, 2 से 3 मोबाइल भी होंगे। वो एक मोबाइल की कीमत कम से कम 40 से 45 हज़ार रुपया लाजमी होगी। फिर आप देख लें, लेडीज़ होती हैं घरों में, वो जब भी महीने में कम से कम 1 या 2 सूट तो लाजमी लेती हैं। और एक सूट की कीमत आपको पता है, लेडीज़ का सूट महंगे होते हैं, 4 से 5 हज़ार रुपया होती है। व्यूअर्स, ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इनके ऊपर प्लानिंग करनी पड़ती है, बचत करनी पड़ती है। अगर आप महीने का 10 हज़ार रुपया भी बचा लें तो आप अपने प्लाट के मालिक बन सकते हैं। बेशुमार ऐसी सोसाइटीज़ हैं जो जेन्युइन हैं, NOC अप्रूव्ड हैं, उनमें अपना आप प्लाट बुक करवा सकते हैं और अपने इस ख्वाब को हकीकत में बदल सकते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपको एक सोच बनानी पड़ेगी कि यार ये मैंने करना है, ये चीज़ मैंने ख़रीदनी है। उसके लिए आपको छोटी छोटी बचतें करनी पड़ेगी, अपने पेट काटना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आप ये कर लेंगे तो इंशाल्लाह इन मशवरों के ऊपर आप अमल करेंगे तो आप कल को अपने प्लाट के मालिक बन सकेंगे। बेशुमार ऐसी चीज़ें होती हैं कि हम फजूल अखराजात भी करते हैं, जिनसे हम अवॉइड कर सकते हैं, बच सकते हैं, लेकिन हम नहीं बचते। और फिर आखिर में हम ये रोना रोते हैं जी कि हम घर नहीं बना सकते हैं। ऐसा नहीं है, आप ज़रूर प्लाट भी ख़रीद सकते हैं, घर भी बना सकते हैं। इसके लिए थोड़ी सी स्ट्रगल चाहिए, थोड़ी सी रिसर्च चाहिए, तब आप जाके प्लाट ख़रीद सकते हैं। एक अच्छी सोसाइटी में एक सस्ता प्लाट ख़रीद सकते हैं। आजकल आपको पता है, दुनिया तो वैसे भी एक नारा है कि ग्लोबल विलेज है। आजकल जो देहात और शहर हैं वो भी ग्लोबलाइज हो चुके हैं, उनमें कोई फासले नहीं रहे हैं, फासले सिमट गए हैं। देहात भी जो हैं वो शहरों में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो फिर हम ये देखते हैं कि यार ये जगह दूर ना हो, तो भाई मेरे दूरियां कोई नहीं होती हैं। जब बैरिया टाउन बन रहा था तो लोग कहते थे यार ये तो जंगल है, ये तो बियाबान है। अभी वहाँ पे जाके देखें कि क्या रौनकें हैं, वहाँ पे कोई जगह ख़रीद के तो बताएं। इसी तरह आजकल जो गौसे आज़म रोड है, जिसे चक्री रोड बोलते हैं, या गिरजा रोड है, ठलियाँ वाला एरिया है, वहाँ पे बेशुमार ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जहाँ पे आपको सस्ते और म्यारी प्लाट मिल जाते हैं, जिनकी किस्त भी जो है वो तकरीबन नॉर्मली जो है 15 हज़ार तक या 15 से भी कम पे किस्त के ऊपर आपको प्लाट मिल जाते हैं। लेकिन इसके लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, आपको अपने बीवी बच्चों के साथ मशवरा करना पड़ेगा, अपने अखराजात कम करने पड़ेंगे, तो आप इन प्लाट्स के मालिक बन सकते हैं। आज इसी सिलसिले में 1-2 सोसाइटीज़ हैं जिनके रेट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। स्पेशली जो मेरे भाई जो कम तनख्वाह रखते हैं उनके लिए है जी किंगडम वैली जी, जो कि बिल्कुल चक्री इंटरचेंज की पर वाक़या है, जहाँ पे डेवलपमेंट का काम भी बड़ा तेज़ी से जारी है और बड़े कमिटेड लोग हैं जी। और फिर अभी आपको पता है कि रिसेंटली उनका एक एग्रीमेंट भी हो गया, नया हाउसिंग जो प्रोजेक्ट है उसका, वहाँ पे हाइब्रिड घर बनने जा रहे हैं। आप उसमें भी अपना घर बुक करवा सकते हैं और यहाँ पे अभी फ़िलहाल रेट बहुत मुनासिब हैं, आप अपना प्लाट बुक कर सकते हैं। और एक जेन्युइन सोसाइटी है जो NOC अप्रूव्ड है और वहाँ दिन रात जो है मशीनरी लगी हुई है,
آپ ویڈیو بھی آپ کے ساتھ اس کی ہم شیئر کرتے رہتے ہیں، پہلے بھی کی، ابھی بھی ہم کر دیں گے۔ تو اس میں ویورز 3.5 مرلے کا جو پلاٹ ہے وہ 7,50,000 روپے کا ہے، اور 75,000 ڈاؤن پیمنٹ ہے، کوئی بڑی ڈاؤن پیمنٹ نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس کی 5,250 روپے جو ہے اس کی قسط ہے جی، انسٹالمنٹ ہے۔ اسی طرح اگر 5 مرلے کے اوپر جاتے ہیں تو 9,75,000 کا یہ ٹوٹل پلاٹ ہے جی، اور 1,17,000 اس کی ڈاؤن پیمنٹ ہے، اور 9,000 روپے قسط ہے۔ ویورز اب 5,000 یا 9,000 منتھلی آپ سیونگ کرنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، آپ ایزیلی کر سکتے ہیں۔ جس بھائی کی 40-50,000 روپیہ تنخواہ ہے یا 30-35,000 روپیہ بھی ہے تو وہ 5,000 روپیہ منتھلی نکالنا اس کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن کل کو اس سے یہ بہت بڑا بینیفٹ ہوگا، وہ اپنے ایک پیس آف لینڈ کا مالک بن جائے گا، وہ جب بھی چاہے وہاں پہ گھر بنا سکتا ہے۔ اس لیے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، موبائل کے خرچے ہو گئے، پھر ایک سے زیادہ 3-4 بائک رکھنا گھر میں، اس طرح کی چیزیں، ان کو اگر آپ یوٹیلائز کریں اس سائڈ پہ جہاں سے آپ کو کچھ بینیفٹ ہو ان ٹرم آف مانیٹری ویلیو، تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ لینڈ ہوتی ہے، پلاٹ ہوتے ہیں جہاں سے آپ کو فائدہ ملتا ہے۔ اب 9,000 قسط دینا کوئی ایشو نہیں ہے، 5,000 قسط دینا کوئی ایشو نہیں ہے، 3.5 مرلہ اور 5 مرلہ میں آپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ 60,000 روپیہ تنخواہ لیتے ہیں یا 50,000 لیتے ہیں تو 8 مرلے کا پلاٹ ہے، اس کی ٹوٹل قیمت جو ہے وہ 12 لاکھ روپیہ ہے، اور 1,30,000 اس کی ڈاؤن پیمنٹ ہے، اور اس کی ٹوٹل جو انسٹالمنٹ ہے وہ 14,000 روپیہ ہے۔ اب 14,000 مہینے کا آپ بچانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ 10 مرلہ تھوڑا سا ایکسپینسو ہو جاتا ہے، 16.5 لاکھ اس کی قیمت ہے، 1,60,000 ڈاؤن پیمنٹ ہے، کوئی بڑی ڈاؤن پیمنٹ نہیں ہے، اور 15,000 روپیہ اس کی انسٹالمنٹ ہے، اور اس طرح 1 کنال کا پلاٹ ہے، اور باقی بھی ریٹ آپ کو اسکرین کے اوپر نظر آ رہے ہوں گے۔ ویورز یہ چیزیں جو ہے وقتی طور پہ ہمیں مہنگی لگتی ہیں، لیکن حقیقت میں یہ مہنگی نہیں ہوتی ہیں، یہ آپ کی ویلیو ایڈیشن ہو رہی ہوتی ہے آپ کے بچوں کے فیوچر میں، اور آپ کی سیونگ میں بھی ویلیو ایڈیشن ہوتی ہے اگر آپ رائٹ اور ٹائملی اگر آپ ڈیسیژن لے لیتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ چکری روڈ کے اوپر، غوث اعظم روڈ کے اوپر آگے چلے جائیں تو وہاں پہ مزید اچھی سوسائٹیز ہیں، جس طرح بلو ورڈ سٹی ہے، وہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو پلاٹ جو ہیں آپ کو مناسب قیمت کے پر مل جاتے ہیں، یعنی کہ 5 مرلے کا پلاٹ آپ کو 11,90,000 میں مل جاتا ہے، جس کی تقریباً لاکھ روپیہ ڈاؤن پیمنٹ بنتی ہے، 1.25 لاکھ روپیہ، 1,15,000 یا 16,000 اس کی ڈاؤن پیمنٹ ہے، اور وہاں پہ بھی آپ 11,000 روپیہ یا 12,000 روپیہ منتھلی انسٹالمنٹ ہے۔ وہ بھی ایک اچھا ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے جس کو NOC مل چکا ہے، آج کل اس میں بڑی تیزی ہے، اس کی قیمتیں جو ہیں وہ بڑی تیزی سے اوپر کی طرف جا رہی ہیں۔ اگر آپ سیونگ کر سکتے ہیں، اگر آپ زمین کے مالک بننا چاہتے ہیں، پلاٹ کے مالک بننا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے سیونگز کریں اور ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کریں اور اپنے پلاٹ کے مالک بنیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ یہ صرف پراپرٹی جو ہے یہ امیروں کا کھیل ہے، اس میں امیر لوگ ہی پلاٹ خرید سکتے ہیں، زمینیں خرید سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے، آپ بھی پلاٹ خرید سکتے ہیں، آپ بھی بچت کر کے اپنا گھر بنا سکتے ہیں۔ کب تک آپ کرائے کے گھر میں رہیں گے؟ تو یہ قدم اٹھائیں، اور اسکرین کے اوپر ہمارا نمبر آ رہا ہے، آپ ہمیں ڈائل کر سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ آپ کو جہاں تک ہو سکے سستے سے سستا پلاٹ بھی لے کے دیں گے، نہ صرف لے کے دیں گے بلکہ اگر آپ بیچنا چاہیں گے تو اس کو ہم بیچ کے بھی دیں گے، آفٹر سیل سروسز بھی ہم دیتے ہیں جی اس پلیٹ فارم سے۔ اور ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیا کریں تاکہ یہ انفارمیشن جو ہے میکسیمم لوگوں تک پہنچے اور ان کا فائدہ ہو جی، اور اپنی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آخر میں ہمیں دیجیے اجازت، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔